Nagpasalamat si Keith Nicole Arga han Barangay Bato, Borongan City nga usahan mga scholar han Bread and Pastry Production NC2 program han TESDA pinaagyan Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated tungod han dako nga kaupayan nga iya nakarawa tikang han nasabi nga kurso. Sumalakan Arga daka nahibulig han training nga pagpauswag han iya hibabruan ngan abilidad hapaghimo hin tinapay cake ngan iba pa nga pastries. Ang mga leksyon nga iya nahibaruan pulong niya mahimo maging pundasyon hapagtikang hingutiay nga negosyo sugadhan bakery. Igin sumatliwat niya nga antes siya mag-enroll ha programa, waray hiya ideya mahitungod han bread and pastry production. Pinaghan training na hibaruhiyahan igo nga paggamit han mga kagamitan, sugad han oven ngan mixer, mga safety procedures ngan angayan nga pag-andam ngan paggamit han mga sangkap o ingredients. Dugang pa niya dako nga oportunidad ang scholarship program para mga kabatan-unan nga kareyag magdugang han ira hibaro ngan magkamay-adahin posible nga pagkakakitaan o pakabuhi. Nagpasalamat luwat hi Arga Bright Spark International Training and Assessment Center ngan ha Technical Education and Skills Development Authority tungod han libre nga paghag-id nga nagtutdo ha ira paghimoin mga cake, pastries ngan tinapay nga mahimo magamit para pagpauswag han ira pakabuhi. Ang Bright Spark inusa nga TESDA accredited training institution para ha bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.